ସାର୍ गेट पाखକୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଲ ଆସିଗଲା। ସାର୍ ମାଲ ଆସିଗଲା। ମାଇକିନା ଘରେ ଶୋଇଛି। ଓହୋ ସାର୍ ମାଲ ଆସିଗଲା, ପେମେଣ୍ଟଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କରନ୍ତୁ। ମାଲ କାହିଁ, ଗାଡି କାହିଁ? ଆପଣ ଆଗେ ମାଲଟା ଆଣନ୍ତୁ। କାକା ए काका मालटा नहीं क्या? दादा ताको आगे मालटा मागो। अरे पुष्पा अरे मालटा कहीं बैग रे देलु देलु देलु। पुष्पा पुष्पराज मैं कहते दादा पदे कथा कहबी कहना रे सारी